Tini phung ni mui. Nai di dol rok ang bahagi ramsuka ni mokol bimil si bui nile thep sara thep rani busuk nadi koi be thepong ka suk ramsuka tai sai silap kore mai rok sapon siramo ramokolo no besi sijawani belai ram khake hinke taw khang dibor kana nai tong kham egarota ni kisa sakata hinke dibor no robja sine hinke phungni mai merok songi sabai kha sabai ne tabo BPRP training tini taisa ongone ko thane bosoni to reba khange takle bosoro taisa bosoro waisa BPRP ni ma khayo hinke ba ta mai tei sabai ne ready ongjak dressing change khayako taisa blog ma thanai 3 din kasine tini baikha 3 din hinge haino ta blog ro khajigya pura mod bosaya sori bosaya satong prapara ni bagoi ngo tini simi sigisa wate bawa hinge satong ni jare belai no tungo hinge phungai khe nongni kam rok pura paibe khake daily no kamong khoro selling rok khaijago new joining ni bagoi boro rok objago hinge amotui no ta hangine blog rok khaine ekdum mot koroi blog rok khaijiya satong belai ni bagoi hinge tini si taisa khlaisinai je nokroko tongmani tamu khlaiborno kise misa phunong noklop belai bolong oi tongha obo jubra bothar jangai rofan si taisa amongo mai singphai ke pura solbai ni taisa bosorboti ma solchugo solpan si pura jesu solpan si pura jubra kayata butui gonang jubra ni bagoi hinge tinke kisa aram nangkha satong tungma wati kisa wairu khangke 2 din le marke tongsa 2 din ya sakang ta miya akhrik thangmani ke ta marke tongsuka pura basagori si osok ke hop hobong itungo diro korom rogri yak to pura rok chomu simaya nge ombabe tinke kisa thanda aram ke matang khata nge ta ta kisa ni porke 12 ta thanai 12 ta thangene blog se meeting pai khasi ekta ni sime training surong na bila ombabe nge hoko BDP training ni bagoi bahine mane khoi rok ma payo wa bai wa janai jesuk je training khaironai ta heji group rona on bagoi mela goro ma thanai kora to atora rok amoti rok paina bagoi ta hangke sakang training ro paina nai paine jora ma hage thanai ta duita kam khlai botebo tai o MI ni bo khlai hungke ba MI ni bo khlai ma bagoi o jago bo timer o jago timer ekdum rest kori salse ba rest kori dibo rogo thanai kinton chi daily no khorjak phongo nogni kam rok pai hake daily ang khorjak paile yamang no hingke ang no phunugano blogo thangmani toglan khitong sitra mangsoka kokbai thangka taisa bawa na tini sari go wate tabo khe pura abo e mas thangke to ko badro mas to boskang mas ni asin mas ni 1 tarik rogo thangano hingke heit wala lemon 1 tarik rogo thangano badro mas hingke mai sing siari ro khong sine tabarke wate baino pura mai sing malai jaksine the manufacturer sell this product to a wholesaler and the wholesaler on value addition and on the example a transaction happening within Maharashtra. TLF has crossed the threshold limit. I mean the threshold limit for Maharashtra in case of gas, and the TLF has crossed that threshold limit, and because of that the TLF has registered under GST. So first satungo prang mai tau khe song training pai laine kisa sara rokai laine ta exercise khlale to haingo sini ang tuiwan da lor jaga ma tau khe sara kai legena tini BPRP training
kisa sang khata pura complete tongli hatung tung mani rapa cara kali dhani angke video simite sana indra nana kali di আর পুরো তো আমার না ছিল প্লাস্টিকের পুরো তুলো এটা একটা কিনো বেটা আমার তো মনে ফ্লেক্স দেয়া বানাইতে বয়ে যাও প্লাস্টিক একটু টান করে ধরুন इनके ताबुखे बाजानी खाइने दल दंगो मुया फाइतो खा वामले मुया फैसाने ने लोखाइ फुंगा न अबसा फैसाने हिने फाइतो माने मके थाबर सकता मा सकतो माने मके फुंगो को मुइ सय लांगनि बद्रश्री टमेटो आलु अपन ताइसे मुथंग तंगो नगो माइसा नाइ खुरि खाबला दिगर अबे नाबै मुइबो गोबां मास टंको बसो कट कट मुया नाइ बसो कट कट मुखे बाजारने बिरानी जातो तुई गत तक तुई तुई नि पाइते फेका ताई सोयाबिन मुइ किसा तोखा मुखे चाउमिन अल जानाय गो फेवरेट आनी पटल बुरु थांका गेस लाइट इनके ताबु मुया रक सरामबायखा खाना जाखै संनाय गेटिनि रुबै तनाय नायदे बुसु बांखा वान्डाल मुया आंखौ आमले खिंसे दङ त से वान्डाल सिनाय माला जाखै जाया बालक सकानि बाबै तिनि रुबै तनाय ता रोकमानि बायसे पसा खौ त एबो कटल मांस का खाना तसे चिकन टियन तसे खाना ताबो खे मियाफोर रुबै त माने मुया जाखै संय दङ बान्दा बले रेदे जानाय खा नाय लायबो मुइ थक्सिनाय कसा कसा के जाका जाका वान्डाल जाखै जानो मोजां माने ताखौ माजासेने मुयालाय बाजार दिनलाय मुया गोबां मा फालो वान्डाल ना पाइतो खाता वाथैदो जासका गोबां मा ले मानसुरो गरान मटर बोट मोजा आवान फुल जायाखौ इनके ताबो आवान द फुल बायजा लेबुरै रुगना मुइ तो मनै दंखा लेबु के खान के सबाय जाक सकाबो पन बपम मुसो पम लेबुर खाके मुइ मटो मोतै बान्दा दे अब्रो नाइन जरे बान्दा रे सामियादा बान्दा के सुति गारो बागै लेबुरै न जागा ताबो के मुइ कमप्लीट दंबायखा कारि जानाय बाकी सिनिसे जे तार के मुइ जो टंको आवन दरबायखा ताबो मुइ कमप्लीट कारि माखा हिंके ताबो माइमैबो मनबाय खाबा अलरेडी माइसा सिना हिने आसखा जाखै बुगिसा थाब थाब आंनि थाङा ता अमा हायकेना जाओ पुतिखिबा थबता होनांगे जाखै मुंसा मिया फुंने जे बद्रश्री मुइ तंमाने अबना मुथुइनार जनस तंलियाबा ताइसा अबना बगैना खागे मुइ मंगने बायनो माइसा सिनाय नायदितावके तिनि सालजानो नगरेस खाइने हिने साप्लाय
fungo phai mala tui si maro lia go baltin no clean kes mala gola sa si maro siu ge jaga gola sa tai kisa maro kata tai khali ong tong kha dega bo kisa sa si maro siu pura complete ke tini le nogo tong ba khlai binar nai man tai mairong bo chok janai mairong upai tong ha ke babu no bo tai sini bo mairong chok pai ne tini salsa ke nogores khaisine belai leng soka daily no gorite di borok ko thuna mojogo bo thuimaya already no karon ke rang pucha ajin taw no jora chin haya deba boys thangro ge olo ta ajina panchi ajima galak ge jora tang sani no rang pucha khokja khong nang ton ajina nang gom bage ge nai di taw ke taisa phungdi ge to phaigen phaika ta ke taisa wati wanani no kha bhayong itong kha phas phaigo ka wati na ge di একদম wati phaiman bai chap cha ka thanda belai kabang phaya ka chugo kisa hisa phainai thanda bo khaina nago belai gorom ge gorom sori ekdum chuche samro tana ni oi thango